এই উঠিছি আরে কান্তটা কাଇଁ দেখা দর্শন নাই তার কুয়া যাইছি কিছু আরে এই তো সে আসিলানি আরে এত 100 বর্ষ আইছো কেরে কুয়া যাইଥିଲୁ କିରେ ତୁ କାଲି ତ କାଇଁ ତ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥିଲା ହଁ ଆମର ଗୋଟେ ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଆରେ କୋଉ ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କିରେ ହଁ ଆମର ଗୋଟେ ଭୀମ ଆର୍ମି ସଭା ଚାଲିଥିଲା ତ ସେଇଠି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଆରେ ସେଇଟା କୁଆରିନି ଦେଖରେ ତ କାମ ରାଜନୀତି କଲାଣି ଏଇ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ ତୁ କହିଲୁ ଚାର୍ମି କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମ ଛୋଟ ଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମିଳୁନି ଆଉ ମନୁବାଦୀ ମାନେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ସଭା ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରେ କୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କିରେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଛୁଆଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପର୍ସରେ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲେ ପୁଣି ଆଉ କୋଉ ମନ୍ଦିର ପୁରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଶଳା ପିଲାଟି ବେଳୁ ଆଜି ଯାଏଁ ତତେ ଆମେ ଛୋଟ ଜାତି ବୋଲି ଭାବିନୁ ତୁ କୋଉ ତମ ଆର୍ମି ସଭାକୁ ପଳେଇଲୁ ଯେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଜାତି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ देख भाई तुसी सभा को जाई कौन बुझु मु जानिनी किंतु तू मु आमे समस्ते आम हिंदू धर्म रे आमे जानिचे गछ पत्र बिल पहाड़ पानी लुहाटू नहीं काठ जाएंगे आउ सजीवठू निर्जीव जाएंगे आमे सबको पूजा करू आउ एई सनातन धर्म जने मनुष्य को छोट कहबो सेटा असंभव एइटा तते आमठू माने भाई को भाई ठू अलग करिया पे आउ हिंदू मानक भितरे फाट सृष्टि करिया पे एटा गोटे षडयंत्र एथु तू चिंता कर तो भीम सभा ठीक ना सत्य सनातन हिंदू धर्म ठीक मैं चमक दिया तुप्पा विच भी ये बदल कड़क दे देख भाई जाति नुए जय श्री राम 19 फेब्रुआरी रे खोर्धा जिबा हिंदू जागरण सभा